Adendo Nyasaye mar nyiseche mosemiya kinde mondo abed ka. An Nerea Mbewa manyara Sembo Kanyikela motedo karachuonyo ka uma skul Kandiege. Kinde ni Nyasaye omiya ng'wono mang'eny atiyo tich Nyasaye piny Nairobi. An jal ma Yesu Kristo nowaro. Adak e piny mar Obama. Namba naringo piny kanyo kaw mondo watudre. E kinde ma pok alemo mondo achak yalo an kod wach madwaro mondo awachi. Adwa nagone jo kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Gen gik mabeyo kuom Yesu koloke gi dholuo. Tumaini vitu vizuri kwa Yesu. Kanisa mar Hope for Good in Christ. Nyasaye mundu gwedhe gi pastors ge. Gi juduto maleme kanisa no. Mogo konde mopogore moko Kariobangi South, Pipeline, Utawala, Umoja, Kayole gi ng'eny. Omiyo Nyasaye mundu gwedhu kuom rit muserita e ndalo mang'eny. Ka uting'o ting'na. Nyasacha mahono mundu gwedhu. Ugwedh jotend kanisa no te, uting'i malo, oyaw negi mbapingi. Nyasaye maduong' man gi teko, agoni erokamano nikech isekela ka sani. E nying Yesu Kristo ma Nazareth, Ruoth wani lweti kaka loni lweti jachwech. Irie badi. Wachni mari. Igol ng'injo ma jachien nyalo keto. To wachni oliel kaka mach. Kech muma wacho nene wang'o lew Jeremia. Quran be an ka mondo wang' lewa. Andika lero ni timo jotich ni bedo kaka legega. Itima legega komanda. Anasemiyo nyingi duong'. Nikech in pok irem kata dichiel. Nyingi mosiko mondo yud duong'. E nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano. Adana som kodi muma moro maero kabisa moro malero semia. Yene ye mondo asome to ye wasome kodi muma mar Joshua auchiel e wang'e. Yene ye mondo wasom kodi muma ni ahere kabisa nikech okonye. Andika wacho niya, ranga Jeriko nolor matek mondo ogeng' Israel oko kendo onge ng'ama ne nyalo donjo kata wuok. Nyasaye nowacho ni Joshua niya, asechiwo Jeriko gi ruodhe e lweti, nyaka ilor dalano gi jogi mag lweny kuom ndalo auchiel kiluoro dichieng' kod dichiel. Jodolo 7 nyaka dhi e nyim sanduku muma. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Andika wacho ni ranga Jeriko nolor matek. Rangach mar Jeriko. Ndiko wacho ni nolore matek. Akia kaka Nyasaye biro konya mondo alero wachni. Gimolor matek. Samoro goye kifunde. Samoro wang'i gi welding. Ulur yani inyalo kel chumbe ti wang'o dire kata dinore okilo kiwuogi to kidonji ulore. Gimolor en gima ng'ato nie ei ot to lor ni dhoot to ng'ama oloro kia ok owuogi ok onge kaka otim ng'adonjo be unge nikech onge ng'ama ong'e gima molor. Koro ndiko wacho ni ranga Jeriko nolor matek. Onge ng'ama ne nyalo donjo kata ng'at mane nyalo wuok. Koyudi ni bet kaka bet ni to mane miyudo. Wan an kasani mondo wuok kodi jal maneno TV ni kata jal mawinjo dwonda, jal maneno ata neno in ema wuoyo kodi. Andika wacho ni rangach mar Jeriko nolor matek. Nyaka kami beteno nitie gimolor kuomi. Winji inyalo lor kuom nyuol mok inyuol. Nyithindo to ni yi kaka inyuol gi onge nikech olor. Diko wacho ranga Jeriko nolor matek. Nitie gimolor kuomi matek. Kama mawuoyo kuom gimolor to in inyalo lor kuomi gimoro. In gi certificate
mabeyo kabisa tikao jo mufel kamidhi tim interview to anyway ine kechango olori matek unyalo bedo nyiri mane usomo kendo utiyo cha musara samoro ja business to nyiri wete ni ose ditedo te makagiro mokodi ko ni ngane ini tedo kanye jawditi mango wi kut hudhi munyu mbar ge wembe nikech gimedo duoko onge nikech olori matek maka wuno hiki bedo niang dendi ose chako jowore nikech olori matek okenya ditedo choto nitio konge ngamolori matek nyalo di chuma kawuono ngi 40 years poko nyomo nango nikech olorne nyiri okonge nitie samoro wangi modin unena kamata kone nyako entie ndiko macho ne rangaji riko no lor matek unge ngama ne donjo unge ngama ne wuok olore kaka en no benyeyo ne rangaji riko lor nyaka in miwinje ni lor ni rinjiriko nikech adier ne nyolo nyiri gidhi ka chuo gen ga adier to dhiang onge mokel dala ni dicho onge mosedonjo dala ni mubiro neno nyari gikawre gidhi tedo omera olor matek ane kaka ndiko wacho wan kod jomo lor nege ma nyako monyalo bet ko to nitie to monyalo nyomo kaka chiege mondo dago onge en ogore to dhi nikech olor ne matek wan gi nyiri mabeyo kabisa yano ber kodhi to ber kodugo figa 8 maka wuodo le mene monore gi iye onge gima nyiso ni en nyako yani onge gima nyiso ni en dhako nikech dichuo makawe onge ndiko wacho nitie rangaji riko no lor matek ingene nyalo lorni man kidhi e kongo kidugo to ka inde chuo to lawi utimo pi nikech lorni jeriko olor ikiani mer bikiani lairo muno wachine rangaji riko no lor matek ingene rangaji molor no to nyalo kitunga to kato nindo onande dier onindo but koleku to ka ganduru kanga minego nikech olor ne rangaji olor mwawacho ni rangaji riko no lor matek unge ngama ne nyalo donjo kata wuok rangaji mari Jeriko ulor matek ingene kana ka kora wuoyo kama to wan gi joma winjo TV ni adier kendo ginena sani to nana wachi ni gimomi tuo idhi hospital to pipi ma to tuo onge ti tuo adier rangaji mari Jeriko no lor matek okino yudi tuo ni no ka tuo ni no dhi monyono piny moterne uter ka juoga molori matek ne samoro kada tuoni no dhi morute na mudi bedo matuo koro kimanyo to kiyudi nikech ene pigi mene ipio kiyudi nikech olore kuma ntipi no bende wan gi jomoko sani manene taneno gito winja sani man kawuono kodhi hospital tiyude gi typhoid kin kodo kipime kendo corona amiba uchako dok ni Brussels kocha kodok ni en arthritis kocha kodok ni gi malaria maduong okanya malaria maduong rom nade ngata chielni edo kume tuoche 20 odwa thiedho genda ngodo pasano ne kanye nyiso ni okotuo je chiende ma wilo gige ka sasa mo dhi laboratory tiwilo gika tieno lorni matek okingeni ngato to kolorni matek to nyalo kete mondo go modhi ka juoga mocham chieta juoga momo tuo ni mano yath mar buru mondo nanke ni mieke ka dos kone minango gokinyi nango sauchi tinango tieno kare mana chieta mana jogo dio opiele pap to tuo motuo ewi mabati ne motimo kal kai to rego rangach kolor matek to gik manyalo timikia rangach molor matek ani kamacho ni rangaji no lor matek ngama ne donjo onge to ngama wuok bende onge ingene rangach kolor osemiyo chuo mang'eny olo nyaka lon
ma pesa no la lwete nikech rangachi no lor matek. Gimotimo go onge chulo lo mo yago dayo, gimotimo go onge nango nikech no lor gige ne mumulo gi lwete o lor matek. Onge kamo dhi okosongi uchunga chunga kan. Ingene rangachi mo lor matek no se miyo mon moko oti ala mar chwako kongo. Mokaro re kongo mo chikore koni kendo chako chikore koni kodong dukne kongo. Apako rabi wuod Nyasaye. Mokone winjo kongo ine jaode. Ine mipuire nyithindo. Ine michiemba machamo. Kadi yubiro kato makne. To mama mi somo, to gima nyiso ni somo onge, nikech ke madho kongo tini ndete dak nikech mano gimolor. To an kako Yesu rabi. Emmanuel Simba Kayuda. Osana jaloyo. Jal mano wala kapinyo kwam. Ma Nyasaye manyo ngama dine spinto duka onge. Nyasaye manyo ko lor matek. Odwaro ngama kel kifungu mondo yawne onge. Ta ka Yesu wuok. Yesu ya ukelo kifungu. Molando hali hatari. Niteko te. Polo kende pinyo semia. Kino sema jichinde lodge kod kifungu margi. Mutingo kontangasa. Niteko te osekawo nyaka kifungu elwet Satan. Koro kawuono kada kolorni ma in kada ki kain miyo ti ineno duong mar mine ti ineno dweche adek mok yue mano gimolor. Wuono wan gi Yesu nosemayo gi kifungu ibiro yawe sani kidwaro mondo yaw. Hini yangi pile ni ingi growth to kendi jakidok ilo ken resistance growth. Mano gimolor wan gi Yesu rabi ubiro yaw sani nikech ondiko ni kifungu okaw mayo jachien. Mumo wachire rangache ni kono lor matek ne onge ngama donjo kata ngama wuok. An gimolor kuom yakia. Jal mo ora mona yalo ngeyo gimolor. Ingene nyalo lor na ngato machiwo inyo gedo makato yudo pesa to chako loko ode machielo maduong asto waro mabatika to dhi okano ni chiemo no gergo jikon koka kwar gimolor ne matek. Odhi nyumo yako matendo kawo mabati chiwode kawo mabati joka wuode manyo ogol gigole odgi mag sedake ma mutwe mondo koro bi oger gu jikon to nikech olorne kwargi olorne onge ngama nyalo yawo no lorne okowuogi to kontonji to kwargi kawo dhako matin mabor lorne kako lorne dhako ni to lorne chuor ma kwaro kawo mabati Modigo mogero go od dhako ni kendo mabati mar simba mar wuode mano gimolor to Yesu biro yawo kawuono. Ingeni loro no to nitiere nyaka chumo lor negi mukaka nyathine ma nyathi chiege monyuomo madhako ni chiege ma gin ge od otieno tewdi chimte mamare kawuoyo kamano to joma dongo winjo gima wacho ni nitiere dhako nyalo dak gi chuore to en gi nyathine ma nyako marom kode to chuore ong'eni ma to chiega to kawo nyaredi bochako terore go. Mano gimolor. Wuono nitiere Yesu moro mabiro yawo gik molor te kata bende setimo Yesu biro kechi sani. Gimolor rangacho lor matek. Momi chumo kono biro Nairobi. Kako dongo dele onge kata ot. Hengi nyithino mayugni predek poko nge dala gi. Nikech no lor matek. Onge ngama nyalo yawo. To kuma momi wayalo Yesu. Nikech Yesu ema nigi kifungu. Ene monyalo yawo. Gik moloro yawo te nikech ndiko wacho ni kama yo onge Nyasaye no keto yo kana dino to Farao dino to jo Israel yuak to Musa tiwa na Nyasaye to hang Jehova kelo yo kama yo onge gimolor no wan kod Nyasaye manyalo kelo yamo mar ugwe sani moyawo apako Nyasaye nyiseche. Ingeni nyalo lor ne ngato makatene Nairobi ka en gimon pira dek to chiega manyomo kenen gimon pira dek nekech olorne kano Yesu mabiro yawo yan mano yawo ngimana ka ngimana odhi iso no penjo motho jal mayalo ni mano dungo ngimana
Jal mayalo ni manoresa. Yesu mayalo mosiep chunya. Hemu mi anyuolo nyithindo. Ichi no dagi moguru bit. Abende no lorna. No kanyal keto nyathi piny. Siep na mayalo ni manoya onagi kifungu. Kacho wacho no sema yo chinde lodge. Kode teko ge te. Mosebo ge lela ratiro. Ini winjo kamari no lorge kanye. Mari lorge kanye. Olorge kanye. Ruodha no ya una kolor rangaya. Maranga chino dagi ni nyaka lor. Eni luen gitumo kode. Jal mayalo. Hema no ya una rangach. Mari no lorge kanye. Mari no lorge kanye. Mumi abedo gikwe. Chino bandika nyingi magalagala. Apako Nyasaye marateko. Do samana Yesu biro kod kifungu. Malamu marudhu vuyo koda. Kaje chindo no semba. Kachia imisembi teru karumodho. Yesu mayalo ni. Jal manogo erubit. Jal manawinjo kawuyo. Jal muketa mabet. Jal mumi anigidalana. Jal musemi yakwe. Kataje chindo ga sumbi. Jal mayalo ni nigiteko. Nikach enigi kifungu manyalo yao kamulor matek. Gimora mulor Yesu biro yao sani. Ndika wachi nanga jiriko nolor matek. Ne onge ngama nyalo donjo kata ngama nyalo wuok. Mama bende no kolori matek. Ma in kimako itolwar, olor ni matek. To Yesu biro yao. Ndugu bende no kolori matek. Yini kija ututu kimanyisu ninde chua onge. Teko ni norumo no biro patento cha korumo. Mano lor ni matek. Wan kodi Yesu biro yawe sani. Ndeki nilanga jiriko nolor matek. Apako wodi Nyasaye. Ukangani ya makoto lor nege mateka dier. Makana kane nala neto cheche kudiyo dhodo ngatu. Nikecho lor ne. Olore miwe nikidala modake na okumare. En gwengi jo moko ngewelo. Kori pimo ne. Kachimo mi pimi hotel. Manu gimolor. Tayalo jal mabiro yao sani. Siep na wuri meri chingia mondo. Uchero lotho. Simba kayuda. Ubiro yao sani. Gimora mora majechino lorukumi. One kichi mano chako business gi million achiel. Kawuono business ne odok back to 90,000 shillings. Koro mae gina kelo muna wach nini ya kuma million achiel odhieno. Ibiro yao sani. Kudichine moka witi ibiro yao ge kawuono. Mani ki jomo ko molor ne gi enanganda modak godi ke cholor ne. Wona biro kelo Yesu dum. Abiro kelo Yesu. Jal mako wir kuom ngato. Gik maricho aluonga ni repellent gel. Yan gimo owir ko wire kuom ngato. To gik maricho madhi. Akia gimolor nigo indingeyo gimolor nigo. Rangaji riko. No lor matek. Honge ngama nyalo donjo kata nyalo wuok. Ino gine ko lor ni nyingi gari chake oso. Nikech lor ni matek. Donge nyingi ya plot meger. Plot e oso. Kumitera pesa ikia. Nikech lor ni matek. Gigi godhi. Gibiro ringo kakalausi. Bir Yesu ja Nazareth. Bir Yesu majares. Bir Yesu majakech. Bir Yesu majagony. Bir Yesu majachang. Bir Yesu makelo gik ma onge bere. Ene moya orangach. Mulor. Ini bende pay money par. Nikecho lor ni matek. Ma intich ma keyodi tiri yembika pokochuli. Iyo tich ma hiri yembika pokochuli. Iyo nyiso no lor ni matek. Wan kodi Yesu Kristo. Wodi je over. Hengi kifungo nando. Nye msalaba. No ma eje lodge kod teko gite. Saoro mo ibiro magi teko gi kawuono ok kin sani biro magi chiende ko teko gi te ok cha gi chuyi nyimi kendo. Ingeni jomo kolore gi manyaka won gi manotho e musiko le ko pile ka pile. Men gi manyotho e mabiro go kod mbaka. Moko lawe nyaka gibeti. Nikech olorne. Diko wacho ni jiriko no lor matek. Ne onge ngama nyalo donjo kata nyalo wuok. Ang'o molor ni to wan gi Yesu biro yawe san. Ang'o molor ni? Olor ni ang'o wan gi chuo moko mano nyombo machumo de kawe. Maka wuono gi keku magege kuma gidhiye. Nikech olor ne dhako cha
kia dhako be nitie ma nowe chuore war kod mon moko ma chuogi moringo we nikech olorne kaneno to nene katakataka ok ng'eni wan gi jomoko ma jachieno wiro chiethe wang'gi en kamoro moro modake onge ng'ama dware nikech jachieno rwako taka kuome otawo nikech jachieno keto gigo kuome kawuono ndiko wacho ni danga Jeriko nolor matek to Nyasaye oseketo Jeriko e lwet Joshua adwa ni winje chunyi kada ka Jeriko lor maonge ng'ado nyonge ng'ama wuok nyithindo pangore ni to kuwuogi ticho pangore mbele ni to kiyudi klas rieko ni kumi to kinyalo somo mikal page ofise ni nono teme nyalo yude titonge nikech olor Nyasaye konyo dhako moro musetieko higa 30 kapok onyuol wan gi Nyasaye ma saa ok chande ndalo ok chande hiki be ok chande Nyasaye nyalo timo sani nikech notimo ne Ibrahim gi Sara ka ndalo norumo mandalo norumo ne madwa ni ruoth otim na nego hono mondo bi otim neno wan odwaro gik matinde sani ka ng'ato chung time neno to wacho gik madongo gik moko mathindo thindo gi saburi mag yuechgi to wadwaro gik madongo ma Nyasaye timo Nyasaye okelo dhako moro mosetieko higni 25 kapok omako ich ne adwaro dichuo moro ma jahiga 50 to onge kod mwelekeo Nyasaye odwaro timo ni sani ayude kijana moro makumo aige kumo dhi okia wuoyo makende mochwade lwete ng'ama gore to onge nikech olorne kata oneno wuotho kama wuothono to olorne mon gi Emanueli ndiko wacho ni danga Jeriko nolor matek mondo geng' Israel oko kendo onge ng'ama ne nyalo donjo kata wuok Nyasaye nowacho ne Joshua niya asechiwo Jeriko gi ruodhe e lweti ane kamo na land hali hatari ni Jeriko gimolorni no akeno lore gi kiful mar iluonge nang'o kiful mono timo duong' ma midi kia midi ene kiful motegno mogik okang'eni mari no lor gang'o kuda mari no wange welding akia awache ni kuda mari no lor ko kunye ilo kuda no kata dhiang' moni ndataro kitundu kama kilorogo mari akia Jomoko nolor magi mana gi rombe mano yang kaneno moko nolor gi diek mano yang piende gi to weka wuotho ka dwang' go kuom gi bo kuma chomo kende ka diende cha bene ne kuma no chom gi pien koliero kuome ka dwang' go kuome bo no tame koro ni me kawuono kata wuotho to lori kuma chom onge luongo Yesu Mesenga luongo Yesu Rabi luongo Komanda gibet chunje mag dhier Majika wuna ni gisola tini podi mwana Kiroboi kod kuon chunje go te ibiro woni ke nyinga Yesu Nazareth ondiki ni Nyasaye wacho ne Joshua asekawo Jeriko gi ruodhe gi jodonge miya kete lweti koro muomra ga Jeriko abende gimolori no teko Nyasaye biro mwome nyingi Yesu Kristo dwa mwome sani adoni winj ka gima gino wuok winj ka gima gini ketho winj ka gima gini tieko neke Jeriko kolor to Jehova man gi kifungu Nyasaye kelo kisani winj ka gima dwaro ni kifungu mondo yago kamolor yago nyithinde yago tich yago udi yago plode yago mtokni ne ondiki ni Nyasaye wacho mosechiwe lweti ondiki muma mar Isaya ni anamiera yo maro Daudi gimo ya onge ng'ama nolor gimo lor onge ng'ama noyawo nyiso ni kifungu ni lweti sisiepuo wuod Nyasaye Yesu manya kwar Daudi ondiki ni anamiera kifungu mar anamiera kifungu mar Daudi tiene ni Yesu en nyakwar Daudi to en gi kifungu te ndiko wacho ni gimolor onge ng'ama noyawo gimo yawo onge ng'ama nolor adwa ni nyiso mari molorore mabiro tamo Yesu yawo no to era nyakwar Daudi mondike Isaya ni anamiera yawo mar od Daudi gimolor onge ng'ama noyawo gimo yawo onge ng'ama nolor Yesu ikore sani
mondo yaw kifungu maduong nikech ne manya soyo koro no samiera nga kifungu maranga osemiera yaw maro Daudi apendi na ngomo moko kuomi en wach mane makadwe rumo do landlord biro nikech pesa onge nikech olor yes e won kifungu won fedha gi dhahab ubiro yuko piny gi nam gi gode gi mondo me igi benitie jar ma winje chunye no olorne nikech gik molorni tibi ng'eyo kako lor gi ng'eyo mon gi mon modage chuo ka jomo dak gi lepsi nikech dak gi ywayo ka bi wilbar ok gidak gi kwe nyithindo to dongo mano gimolor to Yesu sebiro mondo yawni kawuono sana do yawe kel marino mondo kawe Yesu ka jawar nikech ka Yesu loso kada kuomi to in gi gik mabeyo te nikech ondiki ni kawan kuom Yesu Kristo wan kod gik moko duto te nyaka mago mapiny ni kia be iwinjo kidwaro Yesu simba idwaro jaler wuod Nyasaye en ka mondo yaw gik molor walemo kodi amiyo nyingi duong' wuod Nyasaye achiel kende jal mano wala ka piny okwam jal mano wala ka ok nyalore jal olorne matek tiselando ni ikifungu rayaw maro Daudi in go undeki ni sechiwo ruodhi mar rangach molor kawuono wan kodgi kuom nying Yesu Kristo duto te nyalore inyal ne jal momako TV no inyal ne jal momako kore mapong'o no inyal ne jal mayako romo no itimne maber komanda erokamano ruoth igwedhna joyalo mag station ni Samboy Ayubo Uko Abol Maroche Omedo gima moko mokanyalo kwano dadi iyena mondo igwedhgi igwedhi mati studio ni igwedhi ka sama won studio Nyasaye tim onni madongo igwedhi kanisa mar Hope miluongo ni Hope for Good in Christ moserito ngimana maseneno ono kuomgi Nyasaye mondo igwedhi kama gukuma badogo igwedhi te kod jotendgi jiduto mangi chandru ke yekanyo mosekelo ywakgi mon madwaro nyithinde mi madwaro chwoye mi madwaro nyombe mi Nyasaye madwaro tich mi madwaro promotion mi e kanisa mar Hope for Good in Christ Nyasaye timnegi maber nyingi mondo iduong ikacho ndike ni kitimo ni ngamutimo ni maber kitimo mara ngamutimo ni maber masiro kuno rume dhodi jogo setimo na maber baba nikech tich ni mane miya gibe timnegi maber e nyingi Yesu Kristo lamika iye amen. Nyasaye mondo gwedhi orad kodi sa Nyasaye mondo gwedhu Nyasaye manowaro mama Mary Ochele piny Iru mondo gwedhu gwedh kanisa ma Mary Ochele rito gwedh kanisa mar Iru mar Vosh gwedh nyaka jower mane iyo gwedh ji te gi jokwedhe te gi jodongo te Nyasaye mondo itim maber ingi musiko man gi teko mondo yudi duong iparo na kanisa mar Hope Nyasaye Hope for Good in Christ irit jotende te itim onni warito ruoth ingi yudu duong e nying Yesu Kristo ma Nazareth amen. Ananere ambe mar kala chunyi ka mo school kandiege anyara simbo kanyikela modak ndi warangenya school anyaje dumoro mwana se tho ilungro fas agola boy njal ma Yesu Kristo nawaro atuti Nyasaye piny Nairobi ka namba 9 rengo kanyo ka mundo watudre kuom teko mare maler manochwere msalaba Kalvari Nyasaye mundo gwedhi e nying Yesu Kristo ja Nazareth.